आज आरंभ करिया दशम श्रेणी बीजगणित बहिर अनुष्ठान 1A को नहीं संपूर्ण प्रश्नोत्तर। अनुष्ठान 1A रे हमरो प्रायतः शॉर्ट क्वेश्चन आसला भाया प्रश्न अच्छी ताको आम कि अति सहज निर्णय करिया ताहा एटा बुझी रखिया। ये प्रथम आम 1 नंबर को आरंभ करिया। ये समस्त ध्यान रखिए 1 नंबर प्रश्न गुड़े आम समस्त उत्तर गुड़िक ऑप्शन मध्य गोटे सठिक उत्तर निर्णय करिया। प्रश्न को देखो ये प्रश्न रे गोटे प्रश्न जहाँ भी देऊ प्रत्येक प्रश्न पर 4टी ऑप्शन दे रखी से ऑप्शन मध्य गोटे उत्तर सठिक आम चयन करिया। तो किभली अति सहज चयन करिया एबे आमे बुझिबा। ये प्रथम 1 नंबर आई प्रश्न देछि हमको x + y = 0। जेतबे x + y = 0 एठी देला यार अर्थ एठी आमे बाम पार्श्व को लक्ष्य करिया। बाम पार्श्व कोन देछि ना x + y। एठी बुझिलो मतलब x + y = 0 देला ताले आमे बाम पार्श्व कोन होबा ना x + y। ताले x + y रो मूल्य आमे कोन प्रयोग करिया बा x आ y बदल आमे कोन प्रयोग करिया जे भली हमर उत्तरटी 0 रे ही बाहरिबो। ताले एटा देखि ऑप्शन को देखिया। ताले ऑप्शन जेतले देछि एबा 4 आ 5 एमति देछि ताले ई यार को x बुझेबो ए सेकंड को हमरो y बुझेबो। प्रथम x रो मूल्य एवं द्वितीय को हम y बुझेबो। तो बुझि रखिबे ताले ताले एठी आमे x आ y लिबा ताले 4 रे 5 मिसले तो 9 0 होउनी। तो ऑप्शन 1 हेबो नै। ऑप्शन 2 को जिबा। ऑप्शन 2 देछि 5 आ 5 5 रे 5 जोग कले केते 10 तो 0 होबा जरूरी। तापर थर्ड ऑप्शन देछि -4 आ उटे +4। ताले एठी म -4 नै जिबी एवं प्लस एठी y रो मूल्य 4 नै जिबी ताले ये कोन हिजो ना 0 हिजो। -4 + 4 = 0। तो एठी हमरो बाम पार्श्व सहित दक्षिण पार्श्व सठिक हेगला। तेको ऑप्शन ए जो -4 और 4 दीजी एहा होची सठिक उत्तर। एबे हमें डबल आई क्वेश्चन बुझिबा। डबल आई क्वेश्चन कोची x - 2y = 0। एठी x - 2y = 0 समीकरण अन्यतम समाधान दियास। एठी मध्ये हम कोन करिया एठी मध्ये हम बाम पार्श्व को एठी लिखि रखिया। तो दक्षिण पार्श्व 0 देछि तो बाम पार्श्व रे हम x एवं y रो मूल्य प्रयोग करिया जहा पर हमर दिंदी 0 सहित समान हो संपूर्ण मूल्यटी। ए ऑप्शन को जिबा। ऑप्शन प्रथम ऑप्शन को देछि प्रथम ऑप्शन एटा देछि 4 और 2 देछि। जदि एटी हम प्रथम मूल्य को x बुझेबो द्वितीय मूल्य को y बुझेबो सर्वदा मन रखिबे प्रथम मूल्य को x एवं द्वितीय मूल्य को y भाबरे नेबे। प्रथम मूल्यटी हमर अछि x जगह कोन 4 अछि ताले 4 नि जिबी -2 * एटा 2y अर्थात 2 सहित y गुणी होइछि। एठी y रो मूल्य 2 देछि ताले म 2 नि जिबी 4 4। अच्छा यार मूल्य कोन होला 0। तो जदि एटा 0 वाला तमरो बाम पार्श्व सहित दक्षिण पार्श्व कोन समान करिया पय कहिला ना बाम पार्श्व मूल्य सहित दक्षिण पार्श्व 0 हबो। अर्थात बाम पार्श्व संपूर्ण मूल्य जदि म x एवं y बदल में प्रयोग करबी x आ y रो मूल्य ताहाले मोर 0 हेबा जरूरी। जदि 0 हेबा ताहाले हमरो से ऑप्शन टी सठिक अछि। ताले प्रथम ऑप्शन मु 4 और 2 जो देइथिला से x रो मूल्य 4 एवं y रो मूल्य मु 2 जते प्रयोग करी ताले संपूर्ण मूल्यटी मोर 0 संगे समान। तेनु बाम पार्श्व सहित दक्षिण पार्श्व संपूर्ण मूल्य एबे सठिक हेला। तेनु ऑप्शन 1 टी हमरो सठिक उत्तर। एठी जदि ऑप्शन 3 रे एठी हमर 3 नंबर जहा ऑप्शन थिला सेटा हमर ठीक हेइतिला। एठी प्रथम ऑप्शन जहा थिला एटा मध्य ठीक हेगला। एबे हम जिबा प्रश्न ट्रिपल आई को जिबा। लक्ष्य करनु प्रश्न आई प्रश्न डबल आई सरी गेला हमर प्रश्न ट्रिपल आई को जिबा। प्रश्न ट्रिपल आई हम दे रखिछि 2x + y + 2 = 0। एबे से समीकरण अन्यतम समाधान ए मध्य आई रे जे भली उत्तर निर्णय कले डबल आई रे मध्य से भला ट्रिपल आई रे मध्य उत्तरटी से भला हम निर्णय करिया। या को हमें ए भली माध्यम सहज एमदी केवल एलिगेशन इना मध्य करिबला। बाम पार्श्वटी केवल नबा तो दक्षिण पार्श्व हम 0 दे रखिछि। जदि बाम पार्श्व रे x एवं y रो मूल्य हम प्रयोग करिया जा पर हम शेष रे 0 जे ऑप्शन को नबा द्वारा हम शेष रे 0 वाला सेटा हमरो सठिक उत्तर हियो। ए ऑप्शन 1 देछि 0 एवं 2 तले 0 एवं 2 एठी नबा हम 2 * 0 प्लस y रो मूल्य 2 निबा +2 तले ये के देइबो 0 + 4 तले 0 + 4 के देइबो 4 तले ये ऑप्शन भूल हे जिवो। एबा में ये बदल पुनः 2 * सेकंड ऑप्शन बुझिबा 2 0 तले प्रथमे x बदल रे मो 2 नेबी एठी y बदल रे मो 0 नेबी 4 + 2 = 6। ये मध्य भूल हेला हमर 0 हेबा जरूरी। जेते जे ऑप्शन को नबा द्वारा हमर 0 हिजो ताहा सठिक उत्तर हे जिवो। प्रथम बुझि रखन एठे एटा हमर तृतीय ऑप्शन को छै -2 0। एटा हमर प्रथम को नबा ना 2x + y + 2 तले 2 * x बदल रे मो -2 एडे नै जिबी प्लस y बदल रे 0 एवं लास्ट रे 2 थिला प्लस माइनस -2 टू 4 हेगला प्लस प्लस 2 तले कहला -2 तले ये मध्य ऑप्शन भूल। जदि 4टी ऑप्शन मध्य 3टी ऑप्शन भूल हेगला तो चतुर्थ ऑप्शन टी निश्चित भाबरे ठीक हे जिवो। किंतु हम एठे तार मूल्य प्रयोग करी देखिबा। तो 2 एठे चतुर्थ ऑप्शन टी हम देछि 0 - 2 तले प्रथमे x रो मूल्य 0 हे जिवो y रो मूल्य -2 हे जिवो +2 ओके 2 0 0 प्लस माइनस -2 ये +2 तो एटा प्लस को माइनस रे मो इनटू करछि तो प्लस इनटू माइनस -2 2 एटा +2 +2 तो एटा -2 +2 बा
কাটিবার দাবি করো এটা উত্তর কোণ হইব 0 তো +2 - 2 ক্যান্সেল তাহলে 0 তো এইটা আমরা দক্ষিণ পার্শ্ব বাম পার্শ্বর মূল্য দক্ষিণ পার্শ্ব সହିତ সমান কেতে করছিলা যেতବେଳେ বাম পার্শ্ব সম্পূর্ণ মূল্য 0 সହିତ সমান করছিলা তো এইଠି ମୁଁ বাম পার্শ্বরে x এবং y মূল্য প্রয়োগ করিয়া ফଳରେ মোর সর্বদা শেষରେ কোন বালা 0 তেଣୁ RHS সହିତ সমান হেগলা দক্ষিণ পার্শ্ব সହିତ বাম পার্শ্ব সম্পূর্ণ মূল্য সমান হেগলা তেণু এইটা অপশন চতুর্থ অপশনটি আমরা সঠিক উত্তর তাহলে এক নম্বর আই ডবল আই এবং ট্রিপল আই ইয়ে গোটিଏ প্রকারର প্রশ্ন কিন্তু প্রশ্নর উত্তর মাধ্যম শৈলী গোটিଏ প্রকারର বুঝি রাখিবে পরবর্তী প্রশ্ন এক নম্বর আইভি কো আমি যা কোন দিজি x - 4y + 1 = 0 x - 4y + 1 = 0 হেলে x র মূল্য কেতে বলি আমি বাহ করিয়া পড়িব বা x = ড্যাশ এইটে আমার অপশনের মধ্যে চারটি অপশন দিজি আমি এটি উত্তর নির্ণয় করে x = ড্যাশ কইলে x কো আমি কেবল বাম পার্শ্ব রাখিবা অন্য সমস্ত মূল্য গুলো দক্ষিণ পার্শ্বকু পরিবর্তন করবা তাহলে আমি x র মূল্য পাই যাবা তো x = ড্যাশ অর্থাৎ x কো আমি কেবল এটে বাম পার্শ্ব কেবল x ଥିଲା তো মই x লিখি দেলি এবে দক্ষিণ পার্শ্ব আমি পরিবর্তন করিয়া এটা মাইনাস ଥିଲା আর পার্শ্ব পরিবর্তন এটা +4 হয়ে গলা এটা প্লাস ଥିଲା এটা -1 হয়ে গলা এমনি ভাবে আমি জলদি পাই যাবা এবে অপশন কু ଯିବା এইটা হলো x = ড্যাশ কইলে ড্যাশ বদলে যাহা পাইলো এটা অপশন কু আমি ଯିବା কোড অপশন রছে এটা 4y - 1 হেলা প্রথম অপশন 4y - 1 প্রথম অপশন দেখিলা এটা হলা সঠিক উত্তর দেখিলো কি প্রথম অপশনে 4y - 1 দিছি যেটা সঠিক উত্তর আমি পাইছিলাম এটা প্রথমে উত্তর পাইবা তারপর অপশন কু আমি ଯିବା সেটা বি মধ্যে একা হয়ে দিছি টিকে ভিন্ন দিছি কোন এটা প্রথম এই প্রশ্নরে আমকো x এর মূল্য নির্ণয় করিয়া আমি কইলা কিন্তু বি প্রশ্নরে আমকো y এর মূল্য নির্ণয় করিয়া আমি কইছি তাহলে y এর নির্ণয় করিয়া ইয়ে মধ্যে সেই একা আকারে উত্তর শৈলী গোটিଏ প্রকার কিন্তু উত্তর অলগা বারিব যেহেতু সমীকরণটা বদলি যাଉଛି এইটে আমি y র মূল্য পাইবা তেনকরি এই y র সম্পূর্ণ মূল্যকু মু বাম পার্শ্ব রাখিবি এটা -y ଥିଲା তাহলে -y মু বাম পার্শ্ব রাখিদেবি দক্ষিণ পার্শ্বকে পরিবর্তন কৰিলে -2x হইব ইয়ে মধ্যে -2 হইব তাহলে মোর কেবল y পাইবার আছে -y নুহ তেনকরি যেত সমীকরণ আমি পড়িয়া এই মাইনাস কো যদি মু প্লাস কৰি দেবি তাহলে এইটে মাইনাস মধ্যে প্লাস হইব তৃতীয় পদ মাইনাস মধ্যে প্লাস হইব অর্থাৎ যদি প্লাস থাকা মাইনাস হইব যদি মু সমীকরণরে পদ যাবি থাও যেতি পদ থাও যদি গোটিଏ পদর মু চিহ্ন পরিবর্তন করিবি অর্থাৎ ঋণাত্মক ও ধনাত্মক কিংবা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক পরিবর্তন করিবি সেটারে কোন হইব না সমস্ত পদগুলো পরিবর্তন করিয়া পড়িব অর্থাৎ যদি মু -y কো মু প্লাস রে পরিণত করি বা এই যে y পূর্বরু মাইনাস ছিল বা ঋণাত্মক ছিল সেটা মু যদি ধনাত্মক পরিণত করিবি তাহলে এইটা মধ্যে ঋণাত্মক ধনাত্মক রে এইটা ঋণাত্মক ধনাত্মক রে পরিবর্তন করিয়া পড়িব তাহলে এটা y র মূল্য মু পাইলি না 2x + 2 এবে আমি যে অপশন কো এই অপশন রে আছে কি হ্যাঁ আছে নিশ্চিত দ্বিতীয় অপশন আছে আমরা 2x + 2 যেটা সঠিক উত্তর অলরেডি মু y র মূল্য এটা 2x + 2 পাই সাইলেনি অপশন সেকেন্ড অপশন রে এটা দেই রাখছি এয়া হি সঠিক উত্তর এবে আমি যা vi প্রশ্ন কো সমস্ত লিখি রাখিবে কি ভাবে নির্ণয় করা গলা vi প্রশ্ন আমি যা সেটা প্রশ্ন দিলা x - 2y + 3 = 0 হেলে y র মূল্য নির্ণয় করা এইটা আমি y র মূল্য নির্ণয় করা সেগুলা যদি এবে আমি নির্ণয় করলে ভি রে দিছা প্রশ্ন y র মূল্য নির্ণয় করলে এটা মধ্যে y র মূল্য নির্ণয় করিয়া পড়িব কিন্তু এটা y র মূল্য নির্ণয় কলা বেলে আর কিছু পরিবর্তন করিয়া পড়িব এইটা কোন দেইছি এই প্রশ্ন না y র মূল্য নির্ণয় করা তেনো সম্পূর্ণ y পদটি -2y ଥିଲା তাকু মু বাম পার্শ্ব রাখিবি এবে অন্য গুলিকো দক্ষিণ পার্শ্বকু পরিবর্তন করিবি তো পার্শ্ব পরিবর্তন কলা বেলে যাহা বদলি থাকে তাহা নিশ্চিত ভাবে আপন মান জানি সাইলেনি তেনো ইয়াকু বুঝি রাখিবে এইটা সেগুলা আমার কেবল y পাইবার আছে তেনো এইটা y ডা সর্বদা ধনাত্মক রহিব তো এইটা ঋণাত্মক মু সম্পূর্ণ ভাবে ধনাত্মক পরিণত করিবি এঠে মধ্যে সেগুলা চিহ্ন গুলো পরিবর্তন করিয়া পড়িব তো এইটা y কেবল পাইবি তেনো x + 3/2 হই যাব তাহলে y = ইয়াকু আমি এই ভুল মাধ্যমের মধ্যে লিখি পারিবা তো 1/2 * x + 3 এবে আমি অপশন কু ଯିবা 1/2 * x + 3 করে দিছি 1/2 * x + 3 এটা যে অপশন 1 রে দিছি তো প্রথম অপশন দিছি 1/2 * x + 3 সেটা হলা সঠিক উত্তর তো ধ্যান রাখবে এই ভুল মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব হই পারিব যেটা আমরা 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তর সমস্ত সরি সাইলেনি 2 নম্বর প্রশ্ন কো ଯିବା প্রথম বুঝিয়া পড়িব 2 নম্বর প্রশ্ন আমকো কোন দেই রাখছি নিম্নরে দত্ত সমীকরণ জুড়িরু কেউ সমীকরণ জুড়ি ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে অনন্য সমাধান সম্ভব হই পারিব বা অসংখ্য সমাধান সম্ভব এবং সমাধান সম্ভব নুহে অর্থাৎ আমি যে মৌলিক ধারণা ক্লাস রে পড়িছিলে প্রথম ক্লাসটি সেথিরে আমি জানিছিলে যে তার তিনোটি শর্ত সমীকরণ দ্বয়কু নেই তিনোটি শর্ত বা সমাধান সংখ্যা এইটি তার প্রয়োগ হব অর্থাৎ আমি কিভাবে জানিবা কেউটির অনন্য সমাধান সম্ভব কেউটির অসংখ্য সমাধান সম্ভব এবং কেউটির সমাধান জমা সম্ভব নুহে তো আমি এবে সমীকরণকু নেই বিচার করিয়া অর্থাৎ সমীকরণ আমি জানি পারিবা যেত সমীকরণ দুইটি দত্ত দেই দেব সেই দত্ত সমীকরণ আমি লক্ষ্য করলে জানি পারিবা যে কেউ সমীকরণৰ সমাধান সংখ্যা কেতোটি বা তার শর্ত রয়েছে কোন এটা প্রথমে 2 নম্বর প্রথম প্রশ্ন করতে দিবা এটা আমকো সমীকরণ দেই রাখিছি x + y + 1 = 0 এটা আমরা ইকুয়েশন 1 ইয়া পরে আমি পাইবা ইকুয়েশন 2
समीकरण 1 एवं समीकरण 2 आमे प्रश्न भाव में पाई सारे ये आम निर्णय करा पड़ो जे यहाँ क्यों शर्त को पालन कर क्यों शर्त पालन कर प्रथम यही सूत्र टी आम लिखि रखा किंतु प्रथम जाना सूत्र पूर्व ये आम जाना पड़ो एठारे दुईटा समीकरण अच्छी प्रथम समीकरण आम a1 पाइबा केते ना x रो सहग किछि नै 1 सेबा b1 होउ y रो सहग कौन छै +1 अर्थात 1 एबे c1 कहले y पद पर +1 तो +1 ते a1 b1 c1 पे गेले एबे a2 होउ जी 1 b2 होउ जी -1 c2 +1 तो लक्ष्य करो आम a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 जो माने a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 निर्णय करिया प्रॉब्लम होउ जी ताले कमेंट माध्यम जणातु ताको संपूर्ण भाव आउथरे मु बुझेबी किंतु तथा मुझे चेष्टा करते एक्स सहग जी एक्स सहग किसी ना अर्थात समस्त सहग सर्वदा एक है अर्थात गोटे जिन खाली ए लिखिली अर्थात यहाँ ए इंटू 1 लिखिपर ताहले 1 ए बोली जापर ताहले ए सहग ये 1 होगा तेणु ये माध्यम मुझे एक्स सहग 1 लिखिदेली वाई सहग 1 से तृतीय पद 1 जोटा आम c1 कहवा ध्रुवक राशि ये एक्स सहग 1 वाई सहग ये माइनस अच्छी तो वाई पूर्व 1 अच्छी ये -1 अर्थात b2 हूँ -1 ये c2 हूँ 1 तो a2 b2 c2 ओके एबे एभली माध्यम निर्णय करिगला एबे हम जानिबा जे केउ शर्तटी पालन करछि शर्त पालन करिया पूर्व सर्वदा एगुडी को प्रथमे लिखि रखिबे तापर हम चयन करिया कोन यार नियम पालन होछि एटा a1 बदल कोन लिखिबे 1 लिखिबरिया एटा a2 बदल रे 1 लिखिबरिया एटा b1 बदल 1 b2 बदल -1 ताले एटा हम तृतीय पद c = c1 / c2 लिखिबा किछ आवश्यकता नै मन रखिबे काहे कि ना एठी हम उत्तर पाइबा 1/1 जो 1 1 by -1 जेटा -1 हेला तले 1 सहित कोन -1 समान नुह 1 is not equal to -1 तले एठी असमान पालन कला ताले एठी मध्ये असमान पालन करियो जदि एठी मध्ये समान पालन कला नाही तले एठी मध्ये एबोली पालन करियो तो ये निम्न सर्वदा शेष भाग हम जानि पाला जे एई मूल्य सहित मूल्य समान कि नुह जदि एई मूल्य सहित मूल्य समान नुह तले एई मूल्य सहित मध्ये एई मूल्य समान नुह ये मध्ये समान नुह जेतेबेले प्रथम a1 by a2 is not equal b1 by b2 हेगला ताले एठी हमरो तृतीय पद कोनोसी आवश्यकता नाही काहे कि एटा हमर प्रथम शर्त को बुझेला प्रथम शर्तटी हमरो कोन बुझाए ना अनन्य समाधान संभव जेतेबेले एठी हम देला एठी हम को लिखिया ना अतएव a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तेनु समीकरण द्वय तेणु समीकरण द्वय ये पालन कर कौन ना अनन्य समाधान संभव बा गोटे समाधान संभव तो जिते ये पालन कला ये आम कौन लिखा अथवा एति पालन कला से कौन है ना अनन्य समाधान संभव बा लिखिपर तेणु समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव है संभव तो आंसर यही प्रश्न उत्तर जी बुझीगला से निश्चित भाव में अन्य 5टी प्रश्न उत्तर निजे करेंगे किंतु आम आउ किसी प्रश्न उत्तर ये माध्यम बुझेगा जहाँ समस्त बहुत सहज हो पार समस्त प्रश्न तो बहुत सहज देछि एबे 2 नंबर डबल आई प्रश्न और उत्तर निर्णय करिया किंतु बुझि रखिबे एई प्रश्न को मु जल्दी करिया में चेष्टा करबी जोटा डायरेक्ट टाइम करिया प्रथम 2 नंबर प्रथम प्रश्न रे जे समाधान व्याख्या भाव कराला से व्याख्या को बुझी कि अन्य गुडी को मध्य प्रयोग करि परिबो किंतु एठि मु आउटे डायरेक्ट करिया में चेष्टा करबी एइटा समीकरण 1 देछि समीकरण 2 हम लिखिबा 2x + 2y + 2 = 0 এটা समीकरण डबल आई द्वितीय समीकरण टी एबे हम कोन करिया याको हम डायरेक्ट कर परिला एठी हम डायरेक्ट सूत्र प्रदान करिया b1 by b2 = c1 by c2 ओके प्रथम ये शर्त अछि हम प्रथम एगुडा को हम प्रदान करिया तापर हम लक्ष्य करिया केमदी ये शर्तटी पालन करछि एठी प्रथम a1 बदल हम कोन लिखि प्रथम समीकरण रो x रो सहग 1 a2 बदल हम कोन लिखि द्वितीय समीकरण रो x रो सहग b1 मध्य से बढ़िया b2 मध्य 2 c1 बदल में 1 लिखि परबी c2 बदल में 2 सबटा धनात्मक अछि तेबर मु एभले माध्यम रे सजे देली एबे हम देखिया एठी 1/2 सर्वनिम्न मूल्य पाई सारेनी आउ सर्वनिम्न मूल्य निर्णय करिया संभव न तो एठी हम 1/2 पाइले इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 तले एठी हमरो ए जो समान गुडा चिन्ह गुडा अछि एटा हमकु पालन कला अथवा ए मूल्य से ए मूल्य संपूर्ण भाबे समान ए मूल्य से ए मूल्य मध्ये संपूर्ण भाबे समान जदि समान ताहले एहा मध्ये पालन करछि कोनोसी परिवर्तन एटा आवश्यकता पडु नाही तेनु एई शर्तटी हम कोन बुझबो एटा लिखि परिया अतः a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 तेनु तेनु कोन हिबो जेतो ए शर्तटी पालन करे एटा कोन हिबो असंख्य समाधान संभव तेनु समीकरण द्वयर
असंख्य एटा असंख्य लिखा है असंख्य समाधान संभव तो असंख्य समाधान संभव एबे अन्य एक प्रश्न को आम जा अन्य प्रश्न गुड़ यही माध्यम निर्णय समस्ते करेंगे एबे बर्तमान मु केवल आउ गोटे प्रश्नर उत्तर ये निर्णय करी जहाँ अन्य प्रश्न गुड़ी यही माध्यम समस्ते निर्णय करेंगे ये मु अन्य एक प्रश्न नेबी जहाँ समाधान संभव नुहे को सूचाऊ समाधान संभव नुहे ये कौन कह VI क्वेश्चन को नेबी VI रे कौन क्वेश्चन ना 2x - y + 3 = 0 एटा हमर समीकरण 1 को बुझेबो तापर -6x + 3y + 5 = 0 हां एबे मध्य से भलिया हम एटा निर्णय करिया प्रथमे ता शर्त साधारण शर्तटी हम लिखिबा तापर मूल्य बसैला परे जानि परिया जे एहा शर्तटी स्वतंत्र भाबे काहा को सूचाउची एठी a1 बदल में लिखि परिबी ना 2 लिखि परिबी a2 बदल रे -6 b1 बदल रे -1 b2 बदल रे 3 c1 बदल रे 3 c2 बदल रे 5 एबे चिंता करिया एठी हम कोटी जाउची काटि परिया 2 3 6 कोटी गला तले ने माइनस टा -1/3 गला ये मध्ये -1/3 एठे 3/5 ओके एबे हम देखिबा एटा हमर सर्वनिम्न मूल्य पाइसलेनी एबे ई मूल्य को हम देखिबा का सहित कोन समानता बा असमानता कौन प्रदान करछि एटा प्रथम मूल्य द्वितीय मूल्य समान तेनो एटा ठीक अछि हमरो किंतु एही मूल्य सहित ए मूल्य संपूर्ण समान न एठा हमरो असमान हे गला अथ समान नुहे तले जले समान नुहे तले एठा मध्ये हम पकि परिया एठा मध्ये पकि परिया तो या केउ सूत्र प्रदान गला अतएव तो एटा हम कोन पालन गला a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 तले एटा जदि पालन गला तेनु कोन हिबो ना समीकरण द्वय कोन दिला समाधान संभव नुहे बा संगत एठे समाधान संभव नुहे लिखबा समाधान संभव नुहे बा असंगत से जा देजी एटा हमको बहिरे दे रखिजी प्रश्न रे समाधान संभव नुहे तो एठे जा हमर तृतीय शर्तटी पालन कला तेनु एठे समाधान संभव नुहे तो एबे माध्यम रे बहुत गुडी हमर 6टी प्रश्न देजी एथि मध्ये मु प्राय 3टी प्रश्नर उत्तर निर्णय कर सालिने तमे अन्य प्रश्न गुडी को एहा को बुझी अन्य प्रश्न गुडी को निश्चित भाबरे निर्णय करि परिबे बोली मु आशा करछि जदि प्रश्नर समस्त उत्तर प्रणाली आपको भल लगी तेज भिडियोटी लाइक सहित शेयर करनी किंतु सब्सक्राइब करने को भूलें ना जहाँकि समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक यही माध्यम आपरे अति सहजरे ये 3 नंबर प्रश्न को जीवा 3 नंबर प्रश्न कौन दे रखी निम्नलिखित समीकरण गुड़िक लेखचित्र अंकन पर जेकोसी 3टी बिंदुर स्थानांक निरूपण कर बहुत बढ़िया प्रश्न प्रथम बुझा ये कौन देना एक्स माइनस आई कहूँ एक्स माइनस वाई इक्वल 0 ये गोटे समीकरण दे रखी यही समीकरण आम लेखचित्र अंकन करने जेकोसी 3टी बिंदुर स्थानांक निरूपण करा आम मौलिक धारणा जो क्लास नहीं से क्लास में बुझे प्रथम ध्यान रखिए जेकोसी विषय को जी से विषय मौलिक धारणा को बहुत भल भाव में बुझा चेष्टा करेंगे से प्रायतः 90 भाग उत्तर निर्णय कर सहायता मिलता है तेरे एक्स माइनस वाई इक्वल 0 अर्थात यह एक समीकरण अटे जदि यह एकघाती समीकरण अटे ये गोटे समीकरण आम निश्चित भाव में 2टी अज्ञात राशि पाइबा गोटे एक्स और गोटे वाई से अज्ञात राशि 2टा को आम लेखचित्र प्रणाली केमती ना गोटे समीकरण नहीं गोटे सरलरेखा निश्चित भाव में निर्णय हो उक्त सरलरेखा उपस्थित असंख्य बिंदु अच्छी किंतु से आमको प्रश्न कही रखी ना से असंख्य बिंदु मान मध्य 3टी बिंदुर स्थानांक निरूपण कर अति सहज आम निर्णय करा ये निर्णय ये आमको कौन देती बहुत सहज आमको दी दीजिए ये माध्यम लिखिपारे किसी असुविधा ना ये जो सारणी करवा से सारणी से 3टी बिंदुर स्थानांक कही अर्थात आम ये 4टी स्तंभ आकार 11टा ये आम धाड़ी आकार किसी आना तो ये एक्स लिखिपारे ये वाई लिखिपारे ए प्रथम एक्स धाड़ी थी तो ये गोटे धाड़ी गोटे धाड़ी 2टी धाड़ी गोटे एक्स को बुझा गोटे धाड़ी आ गोटे वाई को बुझा गोटे धाड़ी तो जो स्तंभ बुझाऊँ ए प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ तृतीय जो स्तंभ बुझाऊँ से स्तंभ गुड़ी को क्रमित जोड़ी बोली बुझी ना अर्थात यहाँ एक्स मूल्य वाई मूल्य एक्स आ वाई मूल्य को नहीं गोटे क्रमित जोड़ी सृष्टि हो से क्रमित जोड़ी गोटे बिंदु को सूचाइब ताले ये एक्स मूल्य मु मन इच्छा नहीं पारि ये एक्स मूल्य मो इच्छा मुताबक मुझे 1 जदि नेबी ताहले वाई मूल्य मु केते नेले आमर शेष में 0 बाहर अर्थात जब मुझे 1 नेली ये माइनस ये केते नेले 0 हम ना 1 रू 1 फेरिले 0 हम ताहले प्रथम मूल्य 1 नेबी द्वितीय मूल्य 1 नेबाक पड़ो से भाया 2 रू 2 गले 0 ताहले 2 नेले 2 से भाया 3 रू 3 गले 0 ये 3 नेले 3 यार अर्थ ये हमको प्रश्न कहला कौन जेकोसी 3टी बिंदुर स्थानांक निरूपण कर तो ये आम लिखा अतएव एक्स माइनस वाई इक्वल 0 समीकरण
समीकरण रो लेखचित्र निमंते बिंदुत्रय यथाक्रमे बंधनी मध्य लिखिबे 1 1 एला गोटे बिंदु अन्य बिंदुटी 2 एवं 2 देखो एटा x एवं y ताले एई प्रथम जो स्तंभ हमर अछि एटा 1 एवं एटा मध्य 1 एई दुईटी जाको x और y को बुझुछि ए माने गोटे बिंदु बुझेबो ये गोटे बिंदु ये मध्य अन्य एक बिंदु समस्त आशा करू समस्त बुझी पारथिबे निश्चित भाबरे तीनोटी बिंदु मु केम भली भाबरे निर्णय कले एई भली अन्य एक प्रश्न मध्य हमें बिंदु त्रय निर्णय करबा जाकी समस्त पई बहुत सुविधा हिजबो एइटे 3 नंबर अन्य एक प्रश्न बुझिबा जाकी से गोटे प्रश्न उत्तर निर्णय करे समस्त जानि पारिबे एटा मु vi प्रश्न को चयन करी जहाँ को बुझा द्वारा अन्य समस्त प्रश्न उत्तर निजे करें तो ये प्रश्न उत्तर शैली को बुझी अन्य प्रश्न उत्तर गुड़िक प्राक्ट करूँ निश्चित भाव में समस्त उत्तर निर्णय करेंगे और गणित प्रति जो डर अच्छी से डर हटिज एवं आम कौन करा ये जो माइनस वाई अच्छी से माइनस वाई को बाम पार्श्व रखी अन्य गुड़िक स्थान परिवर्तन करदेवी से स्थान परिवर्तन देख बाम पार्श्व माइनस वाई थी एवं बाम पार्श्व लिखिली अपरिवर्तित रहिबो किंतु जो मूल्य गुड़ा बाम पार्श्व था पार्श्व परिवर्तन कली अर्थात दक्षिण पार्श्व नेली से मूल्य गुड़िकर चिन्ह परिवर्तन हम अर्थात धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक जे ऋणात्मक जदि ऋणात्मक थाए धनात्मक परिवर्तन करेंगे ये केवल वाई मूल्य जरूरी तो ये जब माइनस वाई को प्लस वाई परिणत करदेली ये माइनस को प्लस हो माइनस प्लस समस्त चिन्ह परिवर्तन हो जोटा एक नंबर प्रश्न बुझी सारे ना ये निर्णय एवं आम गोटे सारणी प्रस्तुत कर से तीनटा बिंदु आम सारणी ये प्रस्तुत करिया प्रथम मूल्य एक्स ना पड़ो तो संपूर्ण मूल्य जहाँ बुझेब से मूल्य को आम वाई भाव में नहीं जावा वाई मूल्य पाइबा ये एक्स मूल्य मु 2 इंटू एक्स बदल में मुझे -1 नेली ताले संपूर्ण मूल्य कौन हो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 4 इक्वल टू कौन होगा 2 होगा ताले मु कहि प्रथम जो मूल्यटी मु नेली से मूल्य को एक्स मूल्य बुझेब शेष में जहाँ निर्णय है से मूल्य को वाई बुझेब ओके ये जो माध्यम में कली पुनश्च 2 इंटू एबे एक्स मूल्य जब मुझे माइनस नेबी ताले से मूल्यटी बहुत सहज हो ये एक्स बदल मुझे 0 प्रथम नहीं पारि +4 देख ये 2x +4 अर्थात 2 इंटू एक्स +4 2 इंटू एक्स बदल मुझे 0 नेली +4 ताले 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 ये +4 ताले संपूर्ण मूल्य 4 तो ये बुझी रख जब मु एक्स मूल्य 0 नहीं गली वाई मूल्य 4 पाइली संपूर्ण मूल्य अर्थात वाई इक्वल टू डैश तो समस्त मूल्यटा वाई मूल्य सहित समान से भाया अन्य एक बिंदु पाइबा दुईटी बिंदु पाइले आ गोटे बिंदु पाइबा ये मु 2 इंटू ये एक्स मूल्य गोटे माइनस मार पड़ो जहाँफल वाई मूल्यटा गोटे क्षुद्रतम संख्या मिल तो या बदल मुझे -2 नहीं जेहतु -1 नहीं सारे -2 नहीं +4 ताले प्लस माइनस माइनस 2 टू 4 +4 इक्वल टू 0 ताले केते 0 पाइली जेते मु एक्स मूल्य -2 नेली से 0 पाइली अर्थात वाई मूल्य को सुझाउछि एबोली माध्यम मु एठे रफ व्यवहार करी निर्णय कली तुम रफ व्यवहार करि परिबो एठे हम लिखिबा सीरीज हम लिखि अतएव एठे बिंदु त्रय मु डायरेक्ट लिखि दोछि बिंदु त्रय एठे मु डायरेक्ट लिखि दोछि तमे पूर्व प्रश्न रे जेमि लिखि दिले अतएव देना से भाया लिखि परिबो एठे बिंदु त्रय कोन पाइबा प्रथमे -1 कमा देकी 2 अर्थात प्रथम मूल्य को x बुझेबो द्वितीय मूल्य को y बुझेबो बा एटा प्रथम x स्थानांक एटा द्वितीयटा y स्थानांक एठे जेबा 0 आ 4 एठे आसीबो -2 0 तेबे बिंदु त्रय म पाइसल नै अन्य प्रश्न गुडी को मध्य एभली माध्यम निर्णय करिवे जहा आपन पई सठिक हेजिवो जो माने प्रश्न उत्तर बुझि बेले बहुत बढ़िया कथा अन्य गुडी को निजे प्रैक्टिस करंतु जहा पर निजरो ज्ञान निश्चित भाबे बढ़िबो समस्त प्रश्न को यदि केवल उतारी चलिए उत्तर गुड़िक ताले केबे भी आपण आग को जाई परिबे नहीं तो निजे आग को जिया पहिले किछि प्रणाली बुझी रखंतु से प्रणाली अवलंबन करी अन्य किछि प्रश्नर उत्तर निजे करंतु ताहले अभ्यास करिया द्वारा निजर ज्ञान निश्चित भाबे बढ़ि जिवो एबे हम जिबा 4 नंबर प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न जहां परीक्षा रे निश्चित भाबे 1 रो 2टी प्रश्न निश्चित भाबे आपण हासिल करि परिबे जदि 4 नंबर प्रश्न समस्त उत्तर निर्णय कर आसिक जी निश्चित भाव में हाफिएल तो 3-4 मार्क पाइबे किंतु बोर्ड रे 2 मार्क निश्चित भाव में हासिल करेंगे केवल 4 नंबर रु ए वर्ष जो परीक्षा है से परीक्षा को फॉलो कर पारे से परीक्षा में 4 नंबर भलिया प्रश्न को निश्चित भाव 2टी प्रश्न पाइबे आपण माने बोर्ड रे से भाया 2टी प्रश्न पाइबे याको बहुत भलो भाव बुझिबा पे चेष्टा करंतु एटा 4 नंबर आई रे प्रश्न दे रखछि kx plus my plus 4 equal to 0 एटा समीकरण कौन दीजिए द्वितीय समीकरण 2x plus y
plus 1 equal to 0 এটা সমীকরণ 2 এইটা প্রশ্ন কইছে সমীকরণ দ্বয় অসঙ্গত হলে k is to m র মূল্য কেতে তাহলে k is to m র মূল্য আমি পাইবা যেতেবেলে সমীকরণ দ্বয় অসঙ্গত তাহলে আমি সমীকরণ দ্বয় অসঙ্গত দেই সালানি অর্থাৎ কোন সূত্র পাইবা a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 এটা আমরা সূত্র পাইলে যেটা তৃতীয় শর্ত ছিল আমরা যে অসঙ্গত পাই অসঙ্গত হলে কোন সূত্র দিলা না a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2 বুঝো এবে বুঝাবার চেষ্টা করো এই মূল্যগুলিକୁ ଆମେ কিভাবে এটি প্রয়োগ করিয়া ইয়া পূর্বরে যে আমার 2 নম্বর প্রশ্ন নির্ণয় করাইলা সেই 2 নম্বর প্রশ্নরে এইভাবে উত্তর নির্ণয় করাইলা এটা a1 বদলে মই লিখি k a2 বদলে মই লিখি 2 b1 বদলে m b2 বদলে 1 অন্য গুড়িକୁ ମୁଁ লেখুছি কিন্তু বুঝাইবি এবে ଏହା জরুরি নহ বলি আমাকে প্রশ্ন কোন মাগছি না k is to m অর্থাৎ k by m আমি পাইবা জরুরি k is to m যদি পাইবা পাই হলে আমি k by m রে যদি আমি পাই গলে তাহলে মধ্য k is to m পাইবা তাহলে আমি প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি পাইবা k আর m পাইবা তেনে করে এইটা তৃতীয় পদ আমার কোনো আবশ্যকতা নাই এই পদক আমি কিছু দেখিয়া মধ্যে আবশ্যকতা নাই কেবল এই দুইটি লাইন আমি পাইবা k is to m তাহলে আমরা k is to m কইলে k টি আমরা লব হইব তাহলে এটা k লব ভাবে দেই রাখিছি তাহলে লিখিবা এটা ইকুয়াল টু পরে কোন আছে আমরা m রা আছে লব এটা যদি আমরা পার্শ্ব প্রদান করবা তাহলে এটা আমরা হইব m রা হর হইব এবে এটা হর হইছিল এটা পার্শ্ব প্রদান করলে 2 হইব 1 হইব নবম শ্রেণী যে পড়িছি সে নিশ্চিত ভাবে জানিথিবে অনুপাত সমানুপাত বিষয়ে তা নিশ্চিত ভাবে পড়াইছি এবে তো জানিয়া জরুরি নয় এবে প্রথমে আমি কেমতি প্রশ্ন উত্তর করিয়া তাহা বুঝি রাখিয়া যদি k by m equal 2 by 1 হেলা তাহলে এটা k is to m না k ভাবে হইব না 2 is to 1 তো 2 is to 1 সঠিক উত্তর এটা k is to m বদলে কোন হইব তার উত্তর না 2 is to 1 তো তুমি এইভাবে মাধ্যমে লিখি পারিও তো অতি সহজে যে বুঝিলা নিশ্চিত ভাবে গোটি মার্ক এই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই কোশ্চেন নিশ্চিত ভাবে প্রায়তঃ পরীক্ষা মধ্যে আসি থাকে এবার আমি যা ডবল আই প্রশ্নকু এটা ডবল আই প্রশ্ন কোন আছে এটা বুঝলো কম অতি সহজ নিয়ম করে ডবল আই আমরা দুইটা সমীকরণ দিয়েছি কিন্তু তোম ইচ্ছা অনুসারে তুমি যে সমীকরণ নিয়ে পারো গোটিয়ে সমীকরণ আমরা আবশ্যকতা দুইটা সমীকরণ দরকার নাই সে দুইটা সমীকরণ দেই রাখিছি কোন পাই দেইছি সেটা তো আমি কই পারিবানি কিন্তু গোটিয়ে সমীকরণ দেলে মধ্যে উত্তর সম্ভব হই পারিব তোম ইচ্ছা তুমি যে কোন সমীকরণ নেই পারিব মু বর্তমান প্রথম সমীকরণ নেবা পাই চেষ্টা করছি তুমি দ্বিতীয় সমীকরণ মধ্যে নেই পারিব কিন্তু মু প্রথম সমীকরণে তাহা সমাধান করছি কারণ বিটার মূল্য নির্ণয় করা পড়িব এটা প্রথম প্রশ্নটা বুঝো যে দুইটি সমীকরণ এই সমীকরণ দ্বয়ৰ সমাধান 1 আর বিটা হলে বিটার মূল্য কেতে সে কাহিকি দুইটা সমীকরণ হলে না সমীকরণ দ্বয়ৰ হি সমাধান নির্ণয় হই থাকে সেতিবেন সে দেইছি কিন্তু যদি কই জানা যে এই প্রথম সমীকরণ দিথান্তা এই সমীকরণৰ যদি গুটিয়ে সমাধান 1 এবং বিটা হুয়ে তবে বিটার মূল্য নির্ণয় কর এমনি প্রশ্ন মধ্য দেইতিলে হেই থান্তা ঠিক আছে প্রশ্ন তো আমকু ঠিক দিছি তো আমি উত্তর নির্ণয় করিয়া কিভাবে বুঝি রাখিয়া এইটা মু গোটিয়ে সমীকরণ উপস্থাপন কলি সেই সমীকরণৰ সমাধান দুইটাৰ সমীকৰণৰ সমাধান দিছি অর্থাৎ প্রথম সমীকরণৰ মধ্য সে সমাধান অটে তাহলে প্রথম সমীকরণৰ তো আমকো লিখি সাইলেনি সেটা x এবং y ৰ মূল্য কোন বুঝিব না x ৰ মূল্য 1 বুঝিব y ৰ মূল্য বিটা বুঝিব কারণ এটা সমাধান কোন দিছি সে সমাধান দিছি 1 বিটা তো এই প্রথম মূল্যক x বুঝায় এই মূল্যক আমরা y বুঝায় এই সম্পূর্ণ বিষয়ে আমি বুঝি রাখিব তো এটা 2 ইনটু এটা x ৰ মূল্য কোন 1 প্লাস 3 ইনটু y ৰ মূল্য বিটা মাইনাস 5 ইকুয়াল টু 0 2 1 2 প্লাস 3 বিটা ইকুয়াল টু ওটা কাম করে মাইনাস 5 ইকুয়াল টু 0 এবে আমি চেঞ্জ করবা 3 বিটা রাখি বাম পার্শ্বরে এবে মাইনাস 5 প্লাস 5 ইয়ে প্লাস 2 মাইনাস 2 এবে ইকুয়াল টু 3 লিখি পারিব এটা বিটার মূল্য কোন পাইবা না 3 বাই 3 ইকুয়াল টু 1 দেখো ইয়াকু প্রকৃতরে আমি যে লিখুনি এটা অ্যাকচুয়ালি বিটা ইকুয়াল টু 3 বাই 3 লিখিয়া বি সম্পূর্ণ ঠিক নয় এটা প্রকৃতরে 3 বিটা বাই 3 ইকুয়াল টু 3 বাই 3 উভয় পার্শ্বরে মু 3 ভাগ করি পারি সেতেবেলে কোন হইব না এটা কটি যাব তাহলে বিটা ইকুয়াল টু 1 হইব তো এতে পাঠ করিয়া বদলরে মু ডাইরেক্ট কোন করি এই যে 3 নম্বর গুণ আছে আর পার্শ্বরে পরিবর্তন করছি কিন্তু এটা লিও এতে বি জরুরি না আমি উত্তর পাইবা অধিক জরুরি তো বিটা ইকুয়াল টু 3 বাই 3 ইকুয়াল টু 1 তো এটা বুঝি রাখিব জলদি নির্ণয় করিয়া পাই এবে আমি যা ট্রিপল প্রশ্ন বলি টি র কেউ মান পাই 1 1 সমীকরণ 3x + ty - 6 = 0 অন্য এক সমাধান হবে ওকে এইটা প্রথমে যে সমীকরণ দিছি সমীকরণ গা লিখিবা 3x + ty - 6 = 0 প্রথমে প্রশ্ন যদি বুঝি গলে তাহলে তোমার নিশ্চিত ভাবে অধা পাঠ হই গলা বাকি অধা নির্ণয় করা পাই প্রশ্ন কো বুঝি তলক তলামে নির্ণয় করিয়া পড়িও বা সমাধান করিয়া পড়িও হেলে টি র কেউ মান পাই অর্থাৎ টি র মূল্য নির্ণয় করিয়া পড়িও টি র কেউ মান পাই কইলে কোন না টি র মান কেতে কোন হবো না সমীকরণ এক এক যদি দিছি বা 1 1 দিছি এইটা কেতেবেলে দেই থাকে যেতেবেলে এইভাবে ব্র্যাকেটের মধ্যে এমনি কমা দেন এমনি 1 1 দিছো অর্থাৎ প্রথম মূল্যক x বুঝো দ্বিতীয় মূল্যক y বুঝো এইটা হলো তার সমাধান তো যে কোনসি ক্ষেত্রে এইভাবে দিতো তাহলে সেই সমীকরণ পাই এটা হলো প্রযোজ্য বা সেই সমীকরণের এটা হলো সমাধান
তো এইটা আমি এইটা প্রয়োগ করিয়া 3 × 1 প্লস টি ইন্টু মধ্যে 1 এটা y র মূল্য এটা x র মূল্য বুঝিব y র মূল্য এটা বুঝিব সর্বদা ধ্যান রাখবে তাহলে জলদি যাব তোর 3 প্লস টি কু 1 মূল্য টি মাইনাস 6 ইকুয়াল টু 0 এবে আমি কোন পাইবা না টি র মূল্য পাইবা এটা ধনাত্মক আছে বাম পাশে রইলা এটা পাশে রইলা প্লস এটা মাইনাস এটা 3 লিখিছি বুঝি রাখিবে তবে 6 মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 3 তাহলে এবে টি র মূল্য কেতে পাই গলে 3 পাই গলে তাহলে টি র মূল্য 3 এটা লিখি পারিব অতএব লিখি পারিব টি র মান 3 অটা তো आंसर पढ़ा समय सर्वदा गोटे खाता सहित गोटे पेन पाखे रखु प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गुड़िक निश्चित भाव नोट कर रखु जहाँ परवर्ती समय अभ्यास कर समस्त ज्ञान हासिल करेंगे आई भी को आम जा ये आप समस्त प्रश्न उत्तर पाइबे किंतु जो प्रश्न एका भाई दी से समस्त प्रश्न उत्तर निर्णय करी ना से केवल दुईटी इंपोर्टाट देखी समाधान करी जहाँ अन्य गुड़िक तुम अति सहज निर्णय कर एबे मु 4 नंबर आईवी को प्रवेश करिवे आईवी रे मध्ये सही समान धरण प्रश्न किंतु एटा मु आउथर बुझिया पे चेष्टा करबी समान प्रश्न तो जे आईवी प्रश्न करिया पे चाहू से ट्रिपल आई को फॉलो करिवे ट्रिपल आई रे जेमति निर्णय कराई जे आईवी मध्ये सेबा निर्णय करिवे किंतु मु एटा लेखि साइलेनी सेति भाई मु एटा प्रश्न उत्तर निर्णय कर दोछि तले इथरो अन्यतम समाधान किए टी रो के मान पई 1 1 एई समीकरण अन्यतम समाधान यार अर्थ ट्रिपल आई रे प्रश्न जा दिला आईवी रे मध्ये प्रश्न समान एटा कोन दै समाधानला एटा मध्ये समान दै 1 1 अर्थात এইটা x এর মূল্য এইটা y এর মূল্য তাহলে t সহিত x গুণিলে আছে x এর মূল্য 1 মাইনাস 2 সহিত y গুণিলে আছে y এর মূল্য 1 মাইনাস 10 ইকুয়াল টু 0 তো t কো অনুগুণলে t মাইনাস 2 কো অনুগুণলে 2 মাইনাস 10 ইকুয়াল টু 0 এবে t মাইনাস 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 2 10 ইকুয়াল টু 12 ইকুয়াল টু 0 এবে t এর মূল্য কোন হইগলা না 12 হইগলা তাহলে t এর মূল্য নির্ণয় আমি করি সাইলেনি যেটা কি ট্রিপল আই রে আমি করিছিলে একা ধরনের প্রশ্ন উত্তর অলগা কিন্তু প্রশ্ন একা প্রকারର एबे हमें जीवा भी भी बोली जे टी रो केउ मान पई एतिकी समीकरण द्वय असंख्य समाधान संभव बहुत बढ़िया प्रश्न टी रो केउ मान पई पुनी हमें टी रो मूल्य निर्णय करिया केवल टी खाली एटा निर्णय करिया पड़ियो ताले दुईटी समीकरण दे रखिछि से समीकरण रो कोन दत्त देला जेंति हमें या पूर्व प्रश्न रे टी रो मूल्य निर्णय करिया पई कोन हमको दत्त देथिला ना समाधान देखला दत्त अर्थात x और y रो मूल्य हमको दत्त भाबरे दे देथिला किंतु एठे भी रे कोन दिछि तो समाधान देनी किंतु ताकू सूचना समाधान नदेले मध्य उत्तर निर्णय करिया हमको कोन देदेला रे ना समीकरण द्वारा असंख्य समाधान संभव यार अर्थ से मध्य हमको किछि देई देला कोन देला तो एठा हम एमडी लिखिबा प्रथमे तो समीकरण लिखिबा समीकरण कोन देजी ना tx + 2y = 0 एठा इक्वेशन 1 तो एठा हम द्वितीय समीकरण मध्ये लिखिबा 3x + ty = 0 इक्वेशन 2 ताले एठा हमको देजी कोन ना असंख्य समाधान संभव तार कोन शर्त अछि ना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बेले लिखला बेले किछि होय तो भूल भी लिखि जेते ताकू देखिबे ध्यान रखिबे केतेबेले कोनसी समय भूल भी पारे टिके ध्यान रखिबे छोट छोट भूल को एबे इथे प्रश्न दिल असंख्य समाधान संभव ताले मैं असंख्य समाधान रो शर्त लिखि सालेनी एबे हमें प्रयोग करिया a1t/a2 3 b1 2 b2 3 एठा हमरो केवल टी रो मूल्य निर्णय करिया कहला एटा अन्य कोनोसी स्थान रे आ टी देई रखिनी बट c1/c2 एटा कोन c1 और c2 किछि देनी तो 0/0 तो एटा किछि भी आवश्यकता नै मन रखिदांतो केवल हमको टी मागिथिला सेतमे टी रो मूल्य प्रथम एवं द्वितीय मध्य दे रखिछि तृतीय रे हमरो कोनोसी आवश्यकता नै ध्यान रखंतु एबे टी रो मूल्य पाइबा तो जदि हमें वज्र गणना करिया तो टी को टी लेले t² = 2 को 3 गुणले 6 तो t² इक्वल टू जतो हम 6 पाइ गेले बे टी रो मूल्य हमको निर्णय करिया कहला तो एटा स्क्वायर हम उठे देबा एटा प्लस माइनस 6 रो वर्गमूल हो जिवो तो प्लस माइनस 6 रो वर्गमूल हम कर देबा तले टी रो मूल्य कोन पाइ गेले प्लस माइनस √6 तो आंसर एटा हम 4 नंबर VI प्रश्न को 4 नंबर VI प्रश्न को ना दर्शाओ जे एतिकी जो समीकरण दुईटा दी से समीकरण द्वय समाधान असंभव तो हमको दर्शाया पड़े समीकरण द्वय समाधान असंभव केम दर्शाइबा से गोटे सूत्र सब पाठ होइबो तो प्रथम हमें समीकरण द्वय को लिखि रखिबा एबे हम लिखिबा समीकरण 2 2x - y + 9 = 0 मु 4 नंबर VI रो उत्तर केवल निर्णय करी अन्य उत्तर गुडको एभली माध्यम रे समस्त निर्णय करि परिबो।
এই গোটে প্রশ্নর উত্তর ভালো ভাবে বুঝি রাখন্তু ভি ডবল আই এবং ভি ট্রিপল আই প্রশ্নর যাহা বি উত্তর নির্ণয় ইয়াকু ধ্যান রখি নির্ণয় করি পারিবে। এইটা আমি দর্শাইବାକୁ পড়িব কোন না সমীকরণ দ্বারা সমান অসম্ভব। ঠিক আছে, এইটা আমি a1 বাই a2 ইকুয়াল এইভাবে ভাবে লিখি রাখিবা। তা পরবর্তী কালে কোন হচ্ছে দেখিবা 6/2 ইকুয়াল -3 বাই -1 9। এবে ইয়াকু আহুরি মধ্যে আমি কাটি ଦେଇକି মূল্য বদলাই পারিবা। এইটা আমি কোন পাইলে না 3 ইকুয়াল টু ইয়ে মাইনাস মাইনাস তাহলে 3/1 যায় ইয়ে মধ্যে 3 ইকুয়াল টু ইয়ে তো আর ছোট করা সম্ভব নহ। তো এটা বুঝি রাখিবা প্রথম এবং দ্বিতীয় মূল্য মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চিত ভাবে স্থাপন করছি সমান, কিন্তু এই মূল্য সহিত এই মূল্য সমান স্থাপন করু নাই, অর্থাৎ এটা কোন হবে না অসমান। 3 সহিত কোন ইয়ে সমান সমান অসমান, তাহলে ইয়ে মধ্যে অসমান ইয়ে মধ্যে অসমান। যেহেতু আমি তৃতীয় পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ মধ্যে সমান নহ, তাহলে এইগুড়াক মধ্যে এইভাবে মাধ্যমে মু অসমান বদলি। এবে এইটা যাহা সূচাইলা ଏହା କେଉଁ ସୂତ୍ରକୁ ସୂଚାଇଲା ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ লিখা যেহেতু কোন লিখবা না যেহেতু a1 by a2 equal p1 by p2 is not equal c1 by c2 তেণু তেণু কোন লিখা সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান অসম্ভব। তেণু সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান অসম্ভব। এমনি লিখি রখিছি বুঝিবা পাই, কিন্তু তুমি এমনি লিখিবনি, এমনি সুন্দর ভাবে লিখিব। যেতବେଳେ এইটি পাইগল তাহলে তুমি এইটি পলাই আসব এমনি তଳ উপরକୁ। এইটি যে আমি তো তিনটা শর্ত বুঝি দিই না, তো যে শর্তটি এটি পালন করো সেটা আমি যেহেতু লিখি নাম দিলে এইটি যে শর্তটি পালন করলে আমি জানি সারিনি যে এটা কেউ শর্তକୁ পালন করছে না এটা অসঙ্গত বা কৌଣସି সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু এটা প্রশ্নটা আমি দেখলাম না সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান অসম্ভব, তেমন মু সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান অসম্ভব বলি লিখি সারিলি। বুঝি রাখবা এই প্রশ্নর উত্তর যেভাবে মাধ্যমে নির্ণয় করাগলা। এবে সমস্তে ভি ডবল আই এবং ভি ট্রিপল আই র উত্তর এই গোটিয়ে প্রণালী ভলিয়া নির্ণয় করে পারিবে। এই ভলিয়া a1 b1 a2 b2 এই সব নির্ণয় করতে পারে। এইঠু তুমি জানি পারিব কোন পালন করছি সেই শর্ত যা পালন কলা সেই শর্তକୁ অনুমান করে তুমি এটা লিখি পারিব। তো 4 নম্বর প্রশ্ন সমস্ত উত্তর নির্ণয় সরিগলা। এবে 5 নম্বর এবং 6 নম্বর যদি 5 নম্বর আর 6 নম্বর উত্তর জানিବାକୁ চাହୁଛନ୍ତି তাহলে কমেন্ট রে জଣାନ୍ତୁ, পরবর্তী সময়ে তাহা নিশ্চিত ভাবে বুঝাইবা। কিন্তু ଏହା ପାଇଁ ଏକ ଲେଖ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର ଯାହା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏବେ ବୁଝା ଯିବନି। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିମ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ବୁଝେଇବି। ଏବେ 7 নম্বর 8 নম্বর 9 নম্বর তো 7 নম্বর গোটিଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାରର କେବଳ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଅଲଗା ବାହାରିବ ଯେହେତୁ ସମୀକରଣ ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। 8 নম্বর ମଧ୍ୟ 9 নম্বর ମଧ୍ୟ। তো ମୁଁ 7 নম্বর গোটিଏ 8 নম্বর গোটিଏ এবং 9 নম্বর গোটিଏ প্রশ্নর উত্তর নির্ণয় করিবি, যাহাକୁ অনুমান করি ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ নির্ণয় ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ 7 নম্বରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯାହାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। এইটি আমি প্রথম প্রশ্ন দিয়েছি 7 নম্বরে কোন দিয়েছি মুখ্য ভাবে নিম্নরে প্রদত্ত সমীকরণ দ্বয়ের অনন্য সমাধান সম্ভব হলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কে এর মান স্থির কর। ঠিক আছে, তাহলে এটা যে 7 নম্বরে যে সমস্ত প্রশ্ন গুড়িক গোটে প্রকার দিয়েছি কোন না অনন্য সমাধান যদি সম্ভব ହୁଏ সে সমীকরণ দ্বয়ের তাহলে আমি নির্ণয় করা পড়িব কে এর মূল্য। এটা কেউ প্রশ্নকু মু নির্ণয় করিবি যাহা দ্বারা অন্য সমস্ত প্রশ্নকু সমস্তে নির্ণয় করি পারিবে। মু চেষ্টা করছি ট্রিপল আই প্রশ্নকু করিয়া দ্বারা মু ভাবুছি অন্য প্রশ্ন গুড়িক সমস্ত উত্তর নির্ণয় করি পারিবে। তাহলে এটি মু ট্রিপল আই को उत्तर निर्णय कर। प्रथम मु समीकरण को ये लिखि रखुचे। समीकरण लिखा द्वारा आम कौन पाइबा ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 से समीकरण को आम जाना जरूरी। 5y -2 = 0 समीकरण डबल आई। ए से कही ये लिख समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव। तेणु संभव हेले कौन सूत्र a1 by a2 is not equal to b1 by b2 जोटा प्रथम शर्त। ताले a1 बदल में लिखि पारिबी k लिखि पारिबी a2 12 b1 3 b2 5। ताले k रो मूल्य पाइबा तो k रो मूल्य मु केवल एठी लिखि रखिबी जहाँ चिन्ह थिला मु लिखिबी एटा 3/5 एटा 12 छडा इनटू हिबो। ताहले परवर्ती स्टेप रे कोन लिखि परिबा ते तो किछ बटुनी 36/5। ताहले एटा k इज नॉट इक्वल टू
36/5 तो सठिक उत्तर के मूल्य तो ये माध्यम उत्तर निर्णय करेंगे ये के इज नॉट इक्वल 36/5 तो ये कौन है सबुठी समीकरण लिखिदेवे तापर समीकरण द्वारा अनन्य समाधान संभव से तेणु ये हम सूत्र प्रदान करिया अनन्य समाधान संभव a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 ये सूत्र प्रदान कर सारा पर ता बदल रे तार a1 a2 b1 b2 रो मूल्य एठे समीकरण को लक्ष्य करी लिखि रखिबा जहां सब मो एठे जहां k रो मूल्य पाइली से k रो मूल्य हमको मागितला जहां सठिक उत्तर तो अन्य 7 नंबर थी अन्य प्रश्न गुड़िकर उत्तर यह माध्यम निर्णय करेंगे जदि कौन प्रश्न निर्णय कर असुविधा हुए ताहले कमेंट रे जणाइबे निश्चित भाव मु वीडियो माध्यम बुझेबी एबे हम जिबा 8 नंबर गोटे प्रश्न को तो मु आशा करी 8 नंबर रे के प्रश्न को जिबा हम 8 नंबर भी रे थिया प्रश्न को जिबा टिक अलग आकार देछि सिधा भी रे थिया प्रश्न को हम जिबा 5x + 2y = k एठे एटा हमको कोन करछि ना समीकरण हमको सीधा भाव देइनी तो समीकरण सेतले सीधा हो जेतले इक्वल पर 0 रहिजो सेते मु एटा समीकरण को किछि परिवर्तन करबी 5x रहिला एटा 2y पदरा सेकंड रहिला एटा जो तृतीय पदरा इक्वल आर पटे थिला एटा बाम पार्श्व आंट गली एबे इक्वल पर 0 रहिला एबे समीकरण हमर सीधा होइगला से बेला सेकंड ऑप्शन हम सेकंड समीकरण दिबा 10x + 4y = 3 ये मध्ये से बेला हम टिके सजाडी दवा उत्तर एमदी रे मध्ये निर्णय संभव किंतु एटा हला सबुठु सठिक उत्तर आइबो भूल होबार आ कोनोसी चांस नाही सेथिबे मु आ गोटे गोटे स्टेप निर्णय कर देली एबे एटा प्रकृत रे समीकरण 1 बुझिला एटा प्रकृत रे समीकरण 2 बुझिला एबे हम कोन करिया ना इठी कहिदिला हमर 8 नंबर प्रश्न रे कोन कहिदिला ना समीकरण द्वारा असंख्य समाधान यदि संभव हुए तेबे बा असंख्य समाधान रहिले अर्थात संभव हुए ते प्रत्येक क्षेत्र के रो मान स्थिर करिया तो इठी तो असंख्य समाधान संभव सेट लिखियो कोन ना समीकरण द्वयर असंख्य समाधान एटा असंख्य लिखाई समाधान संभव असंख्य समाधान संभव तेणु कौन हो ना a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 ये तो असंख्य समाधान संभव है एटा हमर द्वितीय शर्त को बुझुची कौन ना a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 a1 मूल्य कौन a1 मूल्य देखो समीकरण 1 कहिबा a1 होजी 5 ये होजी 10 इक्वल टू b1 होजी 2 b2 होजी 4 एटा एटा कोन हो -k बाय एटा होजी -3 ओके एठी टिके बुझी रखियो 5 को दूर करले 10 2 को दूर करले 4 तो एटा हम कोन सदला 1/2 इक्वल टू ये मतलब 1/2 इक्वल टू माइनस एटा माइनस कैंसिल करे एटा k/3 लिखि परिया अन्य उत्तर को एठी बुझी देबा एटा बुझी रखो एटा 1/2 जहां एठी मतलब 1/2 एटा तो समान प्रदान होला 1/2 से 1/2 समान तो हम k रो मूल्य बाहर करिया पड़ो जोटा मूल्य बाहर करिया से मूल्य को हम लिखिया कार मूल्य बाहर करिया k रो मूल्य तो k केउ स्थान अछि तृतीय स्थान रे तो k/3 को हम प्रथम लिखिबा किछ असुविधा नै जदी 1 एठी लिखिबा तो a = b तले b = a लिखिबा हमर कोनोसी असुविधा नै बुझि बेले जहार मूल्य पाइबा से मूल्य को हम प्रथम लिखले हमको टिके सुविधा होय जाय बा भूल होबार संभावना कम थाए सेबा k रो मूल्य पाइबा तो k/3 को प्रथम लिखली एबे एथि मध्ये दुटा मूल्य तो समान जे मूल्य को हम गुटिए एठी लिखि रखि 1/2 एबे एठी हम k रो मूल्य पाइबा तो k रहि गला एबे 1/2 एटा * 3 = 3/2 तो k रो मूल्य 3/2 हेला तमे एटा लिखि परबो तइबरे k रो मान 3/2 अटे बा जाव लिखिरो नले एम लिखिरो ए समीकरण द्वय रे k रो मूल्य 3/2 अटे ठीक अछि तेबे 8 नंबर मध्ये सरिगला एई प्रश्न को विचार करी एई प्रश्न जे उत्तर निर्णय करा याको विचार करी अन्य प्रश्न गुडी उत्तर निश्चित भाव रे निर्णय करी पारिबे एबे हम 9 नंबर प्रश्न को जिबा 9 नंबर प्रश्न का करे 9 नंबर आई रो प्रश्न जे हम निर्णय करिया ताले अन्य गुडा भी कहि परिया सब गुडा एका प्रकार देछि सहज देछि बुझिबा कोन प्रश्न कोन हम उत्तर निर्णय करिया तो k रो के मूल्य पई निम्न रे दत्त समीकरण द्वय असंगत हेबे यार अर्थ कोन बुझौछि ना जो प्रश्न गुडी देछि 9 नंबर रे समस्त प्रश्न गुडी कर समाधान असंभव बा समीकरण द्वय समाधान संभव नुहे जोडे असंगत कहले समाधान संभव नुहे तेबे k रो मूल्य निर्णय कर तले आई रे कोन प्रश्न होइछि ना 8x + 5y - 9 = 0 एटा इक्वेशन 1 हेगला बे इक्वेशन 2 kx + 10y - 15 = 0 एटा 9 नंबर आई रो प्रश्न जोडा हम निर्णय करिया जहा द्वारा अन्य प्रश्न उत्तर समस्त निर्णय करि परिबे एटा असंगत देछि एटा लिखिबो समीकरण एठी कोन लिखिबा समीकरण द्वय असंगत समीकरण द्वय असंगत बा समीकरण द्वयर समाधान संभव नुहे मध्ये लिखि परिबो एटा असंगत देछि मो समीकरण द्वय असंगत लिखि परिबे तेणु असंगत पय कोन सूत्र a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2 एबे मो लिख सलेनी
तो ये असंगत शर्त समीकरण द्वय को नहीं तो ये मुझे तार मूल्य प्रयोग करी 8/k इक्वल टू 5/10 इज नॉट इक्वल -9/-15 ये बुझे आम के मूल्य कौटी दी ये प्रथम दी जो प्रथम के मूल्य दी ये जो शेष पदटा कौन नवा आवश्यकता ना बुझे रखो जहाँ सूत्र दीजिए जहाँ दीजिए के मूल्य कौटे प्रथम स्थान में प्रथम प्रथम के मूल्य दी द्वितीय पद एमती दी तो तृतीय पद कौन नवा आवश्यकता नहीं बुझे रखिए एवं उत्तर निर्णय करवा के मूल्य जेहतु आम पाइबा ताले कौन करिया एटा हमर केडा सर्वदा लबर रहिले हम सहज होई जाय तो एटा 8/k को मु यदि एवला बदले देबी ताले ये मध्ये समीकरण एवला बदली जीवो एबेटा कौन करिया k इक्वल 10/5 into 8 10/5 into 8 2 8 के देला 16 ताले के रो मूल्य एना 16 होइगला तो एटा लिखिबा अतएव के रो मान 16 ताले समीकरण असंगत को नेकी ए जो प्रश्न रो उत्तर निर्णय करागला एई प्रणाली को नेई अन्य प्रश्न गुडी उत्तर मध्ये जहाँ 9 नंबर मध्ये दे रखिछ अन्य जो 5टी प्रश्न से 5टी प्रश्न को एई धारा माध्यम रे समस्त निर्णय करि परिबे जदि 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर कोनोसी प्रश्न रे उत्तर निर्णय करिया पई असुविधा हुए ताले से प्रश्न को कमेंट माध्यम रे जणाई दियंतु से प्रश्न को मु निश्चित भाबरे वीडियो सेक्शन रे प्रदान करबी।